तू देखा मु देखिबी तू देखा मु देखिबी देखिले धरिबी धरले करिबी तते माड देबेनी तते बोर गइलो भन जाऊ बाडो बोर गो बाबू पंटेट बाबू बाबू बोर रे ज्ञान को बाबू हे पूला दंडरे चली पारु नुई गेही बोले भण जाऊ बाडेले बोर गो हबो बोर गइलो तू देखा मु देखिबी देखिले धरिबी धरले करिबी पुराण पुराण को पुराण रे लिखाई छी ओडिया पुराण को अध्याय मध्य तते बाडेबिनी किछि जाननी लो ये माछ देखा माछ खाया को मन जदी माछ खा गाड़िया कथा चिंता करना बापा कोडू धरलु किमिन धरलु कोडू आनलु काई रे भाजिलु एते चिंता करना तू देखा मु देखिबी देखिले धरिबी धरले करिबी प्रकृत पुराण पुराण हो अग्र पूज्य गणेश को जोड़िए पद डाकिबा डाके डाके तापरे तोर प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा तापरे ददार हां डड्डा औ जय गजानन हे गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन तब पदाम्बुज को करे निवेदन पृथल उदर मृत लडु कर पाशाकुश त्रिशूल केड़े मनोहर तब कपले सिंदूर गार हे विघ्नेश्वर तब कपले सिंदूर गार पूर्वमुख होई पंचमात्रा मरे पश्चिम रही आउ दिग भ्रमणु आसी देव त्रिलोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य गजमस्तक कुआणी गलारे जोड़िले गजमस्तक कुआणी गलारे जोड़िले गजानन नाम को गिरी सदेले आउ पूजिले बयोरे सकल बृंदारक पूजिले बयोरे सकल बृंदारक वेद विद्या साधनकारी विनायक बारे निरक्षण कोरख हे विनायक बारे निरक्षण कोरख विद्यानवर तुम्हें ओटो नाउरी विद्यानवर तुम्हें ओटो नाउरी भवसागरे पड़ी छिके करिब पारी भवसागरु जेबे पार हुअंती देशे देशे उड़ांती विजय जयंती तब चरणी कहरे मिनती हे गणपति तब चरणी करे मिनती भैया और सुने बुरे भैया बरे मन कर्ण देई पचारिबा प्रश्नर कथा देबाटी बोल कपट पस खेल आरंभ होइला एक पक्षे
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ କୁରୁବୀର ଭୋଳା ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇଲା ସେଠାର ବାଇଆ ମାମୁ କପଟ ପଶା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ ପଶା ଖେଳ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ କୁରୁବୀର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଲେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଖେଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମହାରାଜ ସର୍ବସମ୍ପଦ ହାରିଦେଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପୀଢ଼ କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଦେଲେ। ହେଲେ ଇଏ କପଟରେ ଶକୁନି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲଗେଇଦେଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ଶକୁନି ରହିବ କୁରୁବୀର ପକ୍ଷେ ଶକୁନି ରହିବ ଆର ପକ୍ଷରେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଧରିଣ ସୈନ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମ ରଥୀଙ୍କର ରଥ ସଜ ହୋଇଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସାନ କଲା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପରେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଜ ହେଲେ ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିତା ମୋହ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁଜନ ପିତାମହ ଦାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ବାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। କୌରବ ପକ୍ଷରେ ମହାରଥୀ ସାଜିଲେ ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ମହାରଥୀ କୋଉଠେ? କୌରବ ପକ୍ଷରେ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ମହାରଥୀ ହେଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ରଥକୁ ରଥ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲା। ହେବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କଲେ କଣ? ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଧନୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ହେ ପାର୍ଥ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ସଖା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଭାଇ ସୋଦର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରି ପାରିବିନି। ମତେ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଧନୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ। ବହୁତ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବାବୁରେ ତୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ସବୁ ମାୟା। ଏ ସବୁ ମାୟା। କିଏ ବାପା ନାହିଁ, କିଏ ଭାଇ ନାହିଁ, କିଏ ସୋଦର ନାହିଁ, କିଏ ଗୁରୁଜନ ନାହିଁ। ଧନୁ ଧର ଯୁଦ୍ଧ କର। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ମାୟା, ଇଏ ସବୁ ମୋହ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା କଣ? ସତ୍ୟଟା କଣ? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ସତ୍ୟଟା ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ସତ୍ୟଟା ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତୁ ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁ ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଭଗବାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ତୁ ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦେଖେଇଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଧରିବି। ଦେଖିଲେ ଧରିବି। କଣ ଧରିବି? କଣ? ଧନୁ ଧରିବି। ଧରିଲେ କରିବି। କଣ କରିବ? ଧନୁ ଧରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କାଇଁ ହେଲା ହେଲା ତ ହେଲା ଯେ ମୋ ପଇସାଟା ମତେ ଦେଇଦେ। କଣ ପଇସାଟା? କଣ ପଇସାଟା? ଯୋଉ ସେ ବାବୁକୁ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କେ କୁଆଡେ ଗଲେ?
पैसा दे दे आमा भंजा गोटा तारू गोटे मेटे दे दे तू गोटे रख तो पैकेट ठिली केन मो पैकेट तोते तोते मिलिली रे भैया तोते मिल जेल तू पांच न कुडु मु बाहर नाही पो तू कोडे केन मु कोडे तू रे पांच लोग रह अरे मूर्ख एक आमे तीन हां आमे 1 2 3 4 ठीक है मुनाडे माडलाडे हेले भैया तो प्रश्न रो उत्तर हो जाई छी हे जाई छी हौ दद्दा पचारी छंती